तो प्रथम मु आपको देखई दूसरी এইগুটা দেখন্তু আপনার রহিলা থ্রেসর जोटा कि आपनकर धान सफा करने कम आसी थाए जोटा कि आपनकर 6 फैन अच्छी 7 फैन अच्छी 8 9 9 पर्यंत अच्छी सर 9 फैन पर्यंत अच्छी देखु तो आम डिटेल सब जाना प्रथम देखे। हाय हेलो नमस्कार स्वागत करुच्ची पुणी एक देखो नुआ भिडियो बर्तमान दिवाली आसूची तेणुक दिवाली मुझे भल भल बर्तमान गोटे 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 पर गोटे भिडियो नहीं कि आसूची। तो प्रथम तो सर्वप्रथम आपको कहवाक चाहूँगी जे बर्तमान आपको ढेर सारा शुभेच्छा आ शुभकामना जनाऊँगी ये दिवाली आपण मैंने समस्त भलरे रुहतु मु भी भलर अच्छी। आज देखो मु आसी गोटे पावर टेलर शोरूम आसी पावर टेलर सहित आपण मैंने देखो गिल कंपनी आपण मैंने ये पाइबे जोटा कि कौन कहते सर यहाँ हाँ प्रेसर पाइबे जोटा कि आपणकर धान सफा करने कम आसे। तो भिडियोटी को आरंभ करने पूर्व प्रथम भाई को स्वागत करी। सर नमस्कार आपंकर नाटा टी कहतु सर अजय कुमार बेहरा आज्ञा। तो ये एड्रेसटा टी कहतु सर फुल एड्रेसटा आउ थे यहाँ आम बड़दा हाँ एठला हाँ ब्लॉक भी बड़दा अच्छी आज्ञा डिस्ट मयूरभंज अच्छी आज्ञा। तो देखिले गाइज आमर डिश हूँ मयूरभंज जहाँ सार आमर कहते डिस्ट मयूरभंज आउ जगटार ना हूँ आपंकर बहलदा आईटा डिस्क्रिप्शन मुझे देदेवी केमती कौन आसवाक पड़ो मोबाइल नंबर देदेवी। तो सार ये आपंकर कौन कौन सब एभेलेबल अच्छी प्रथम कही दिंतु। ट्रैक्टर नहीं थ्रेसर धान पिटा रोटर पावर टेलर पावर वीडर आज्ञा सब किसी एभेलेबल मिल जाव। तो सर ट्रैक्टर जो कथा कहले ये आपंकर कौ कंपनी ट्रैक्टर मिल जॉन डियर अच्छी जॉन डियर नुआ ट्रैक्टर आज्ञा। तो आम सब ये ट्रैक्टर पाई माने अलग अलग जो थाए सब ये पाई मॉडल अच्छी आज्ञा। तो ए टू जेड आम जाना यार विषय कौन यार प्राइस कौन अच्छी आ दिवाली खास देखो खास जेहेतु मुझे दिवाली भिडियोटे बनाऊँगी तो सार को सहित कथा हाँ आम भिडियो मध्यम भितर जाना कौन कौन प्राइस सहित आर ऑफरटा कौन अच्छी दिवाली। तो चलो तो भिडियो टी बेसी डेरी न करके आरंभ करवा और जाना तार प्राइस केते कौन पड़ूँ है स्टार्ट कर कादुओ जगार भी फसबार ना तेणुक कंपनी ता अनुसार बड़ चक कर देखु है यार प्राइसटा आम जाना प्रथम है सार को पचारा ता पूर्व देखु मुझे आपको देखई दूसरी यहाँ आपंकर कौनटा देती सार को पचारि नवा। तो सर आप प्रथम आमको कहतु। तो सर आम प्रथम जानवा चाहिए जे आपंकर जो धान सब ओलिया कौ पटे बाहर आ धान सब कौ पटे बाहर टी कही दिंतु। ये धान बाहर अच्छा यहाँ आपंकर धान बाहर सिस्टमटा ये देसी धान जो बाहर फ्रेश धानटा आज्ञा ओलिया से बाहर। अच्छा ये ओलिया अच्छा आ जो सब धान गुड़ा को से भीतर फिंगते से कौ पटे अच्छे आज्ञा देखा चलतु। आमर जो धान सब ये करा हुए यहाँ अच्छा ये फिंगी पारे माने यहाँ ता सहित येटा अच्छी अच्छा यहाँ कनेक्टेड रहिबो आ प्लस आपणकर धान गुड़ा जो सार कहते सेपटे बाहर जीवो आ ओलिया गुड़ा सार कौ पटे बाहर अगाड़ी गुड़ा ये बाहर अच्छा अच्छा कुटा गुड़ा से बॉर्डर बाहर जीवो अच्छा ये अगाड़ी सब बाहर तले आ ऊपर सब कुटा बाहर जो बड़ बड़ ओलिया कुटा सब थाए सेगुड़ा ऊपर बाहर जीवो आज्ञा। तो सर आम जब जानापी चाहिए तो यार एटा सर आम डाउन पेमेंट देकी नहीं पारिबा ना खाली ओनली कैश रे नहीं पारिबा सर एटा खाली कैश आज्ञा डाउन पेमेंट एटा कि ना लोन सिस्टम नहीं एटरे। अच्छा एटा लोन सिस्टम नहीं माने जहां ऑन माने ऑन कैश देकी नहीं कि जाई पारिबा जदी फिलहाल जदी आपण जदी चाहउछंती हमें कोटेशन दे पारबा आपण बैंक रे लोन करि पारबा सेटा। अच्छा आमे जदी निजे लोन करिवा पई चाहिबा ताले सेटा दे पारिबा आपण कोटेशन ये करी की आज्ञा। तो एटा केते कोन आसुची सर यार प्राइसटा टिक कोंतो 7 फैन रो हम गुटे रेट अछि 270 अछि। अच्छा एटा आपनकर 7टा फैन रो जोटा आपनकर 2,70,000 अच्छा आउ सर यार सब्सिडी कौन मिलूँ कि नहीं सर सर सब्सिडी एससी एसटी पे लक्षे टका अच्छी जनरल जेन्ट्स नाम रे 80,000 टका अच्छी अच्छा फिक्स अच्छी गवर्नमेंट गवर्नमेंट आडू से फिक्स अच्छी माने एसटी एससी लक्षे टका सब्सिडी पाइबा आ जनरल 80,000 टका सब्सिडी पाइबा आज्ञा। आईटा थिला आपनकर देखंतु 7 फैन रो आउ वर्तमान आमे देखिबा एटा को फैन रो सर एटा केता फैन लागी 8 फैन रो एटा 8 फैन ता अपेक्षा देखंतु आ गोटे एक्स्ट्रा फैन लागी आ बाकी कंपनीटा तो सही आपनकर सेम आसी जीवो सेम रेट रो गुटे खाली 5,000 कर एक्स्ट्रा बढ़ी छी सब रे आ चक मध्ये देखंतु बिग साइज रो चक लागी छी आपण माने जदि बिलो भीतर को नेवा पई चाहउचंती ताले भी कोनसी फसीबार नाही आ एटा केते बडो चकटा सर लागी छी कोन केते बाय केते एटा अछि आपनकर 700
19 ଚକ ନମ୍ବରଟା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 7-8ଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ବାକି ଯେଉଁ ଆମର ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ସଫା ଫ୍ରେଶ୍ ଧାନ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା ବୋଧେ ଅଳିଆ ଫଳିଆ ସବୁ ବାହାରିବ। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ବାହାରିଯିବ। ବାକି ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଧାନ ସବୁ ଭିତରେଇକି ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଳିଆ ସବୁ କାଢ଼ିପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ବାକି ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାନ୍ ମାନେ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ଚାଲିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ତାର କନେକ୍ସନଟା ଏଇଭଳିଆ ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। এইটা আটাচমেন্ট রহব ট্রাক্টর সহিত। এইটি আপনার ট্রাক্টর সহিত কনেকশন হয়েকি এই মেସିନ୍ଟା চালু হব হল। আউ বাকি স্যার এটা কেতে কোণ আসব স্যার অন রোড প্রাইসটা যেহেতু এটা 8 মানে 8টা ইয়ে লাগছে 5000 এক্সট্রা আছে 270 রু 275 হবো 8 ফ্যানটা। আচ্ছা এটা 7 ফ্যানটা 270 ଅଛି 8 ফ্যানটা 275 ଅଛି মানে 5000 মানে ডিফরেন্ট রହୁଛି আজ্ঞা। তো সবসিডিটা সেই সেম রহব না স্যার? আজ্ঞা দেখুন সবসিডি আপনার মানে সেম পাইଯିବେ। ଆଉ ବାକି ଆମେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ନମ୍ବର ଫ୍ୟାନ୍ ସାର୍ ଲାଗିଛି କେତେଟା? 8 ନମ୍ବର ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲେ କ୍ୟାରିୟର ମଡେଲ ଅଛି ତାମାନେ କେବିନ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଉପରେ କେବିନ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ এইগুଡ଼ା ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛି এইଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ କେବିନ୍ ନାହିଁ, এইটা ବି ନାହିଁ, এইଟା ବି ନାହିଁ। ଆଉ এইଟା ବି ସେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 8ଟା ଫ୍ୟାନ୍ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ୟାର କେବିନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଧାନ ପେଷିଲେ ଆପଣମାନେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ରଖିକି ଆଣିପାରିବେ ହେଲା। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହିଥିଲି ସେମ୍ ଫର୍ମୁଲା ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ବାହାରିବ। ଏଇଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ସବୁ ଦେଇଛି ଅଳିଆ ଫଳିଆ ସବୁ ବାହାରିବ। ଯେଉଁ ଅଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବାହାରିବ ସେମ୍ ଚକ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି ସାର୍? ଏଇଟା ଯେହେତୁ କେବିନ୍ ଦେଇଛି ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ସେମ୍ 8 ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କେବିନ୍ ଅଛି ହିସାବରେ ତା ଅପେକ୍ଷା ମାନେ 5000 ଟିକେ ଅଧିକ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2,80,000। ବାକି ସବସିଡ଼ି କଟେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା କଟିଯିବ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ପଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନେ କାଉଣ୍ଟ କରିକି ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା। ବାକି ତାର ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଇଛି। ଏଇଟାର ବି ବଡ଼ ଚକ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷର ୱାରେଣ୍ଟି ଆମେ ପାଇଯିବା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଡିମାଣ୍ଡ ରହୁଥିଲା ଯେ ପାୱାର ଟେଲର ଆଉ ପାୱାର ହିଟର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି। এইটা ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ এইটা ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସାର୍ କ'ଣ ୟାର ନାଁଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣଟା ଏଇଟା? ପାୱାର ବିଡର ପାୱାର ହୁଡର ଆଜ୍ଞା 8 ଏଚପି ର 8 HP ର ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା ସାର୍ ବହୁତ ଛୋଟ ଦେଇଛି ଟ୍ୟାଙ୍କଟା। ୟାର କ୍ୟାପାସିଟି କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 8 ଲିଟର ଅଛି ଗୋଟେ 8 ଲିଟର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ହିସାବରେ ତା ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଦେଇଛି ହେଲା। କେନେନା ଏଇଗୁଡ଼ା ବେଶୀ ତେଲ ବି ପିଇବନି ଯେହେତୁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ବି ଛୋଟ ଅଛି ତା ଅନୁସାରେ ଟ୍ୟାଙ୍କ ବି ଛୋଟ ଦେଇଛି। ତ ୟାର ମାନେ ଇଏ ଏଭାରେଜଟା କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି ସାର୍ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟାକୁ 600 ରୁ 700 ତାନେ ପିଇବ ତାନେ। ଆଚ୍ଛା 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 ଘଣ୍ଟାକୁ କେତେ ଲିଟର ମାନେ? ହାଫ୍ ଲିଟର ଆଚ୍ଛା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘଣ୍ଟାକୁ ମାନେ ହାଫ୍ ଲିଟର ତେଲ ପିଇବ। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟାରେ ହଁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଚକ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ୟାର ସହିତ ଆଉ କ'ଣ କନେକ୍ସନ୍ କରିପାରିବେ ନା ସାର୍? ଏଇଟା ଫିକ୍ସ ଅଛି ରୋଟର ଫିକ୍ସ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ରୋଟର ଫିକ୍ସ ଅଛି। କେତେଟା ଫାଳ ଲାଗିଛି ସାର୍ ୟାର? 20ଟା ଫାଳ ଲାଗିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପୁରା ପାଖରେ ପାଖରେ ଫାଳ ଲାଗିଛି। ଆପଣମାନେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବାକି ଆମେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଗୁଡ଼ା ଜାଣି ନେବା ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି। এইটা ସାର୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଏଇଟା ରିଭର୍ସ ଗିୟର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ରିଭର୍ସ ଗିୟର। ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡ ବ୍ରେକ୍ ହଁ। এইটা এক্সিলেটরটা এইটা এক্সিলেটর আজ্ঞা। এইটা এমার্জেন্সি ପାଇଁ দিଆହେଇଛି। এমার্জেন্সি আচ্ছা যদি আচ্ছা এটা ধরিକି চলেইবে চলেইতব যদি ন চলেই পারলে না ছাড়ি দেলে বন্ধ ହେଇଯିବ ଗାଡି। বন্ধ ହେଇଯିବ ଆପେ ଆଜ୍ଞା। এইটা ରୋଟର ଗିୟର ଅଛି। ରୋଟର ଗିୟର ଆଚ୍ଛା এইটা ହାଇ লো ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ରୋଟର। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇ ଲୋ ପାଇଁ ଦେଇଛି। এইটা ଉପର ତଳ ପାଇଁ ଅଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ। এইটা ଉପର ତଳ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ସେ ଯେଉଁ ଫାଳ ଲାଗିଛି ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଉପର ତଳ କରିପାରିବେ। ତ ସାର୍ ଏଇଥିରେ ଆମେ ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବା କି ସାର୍? ଆଜ୍ଞା ଅଛି 50,000 ସବସିଡି ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ବି ଆମେ ସବସିଡ଼ି ପାଇଯିବା 50,000 ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଇଟା କେମିତି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କେମିତି କ'ଣ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠି ସାର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। আচ্ছা আচ্ছা এইটা দেখন্তু আপনার এটি আটাচ হয়েকি রয়েছে। এইটা আপনার টাণিকি স্টার্ট করে পারে হল। বাকি যা আমার কৌলে ঘন্টা কু অধা লিটর আপনার তেল পিব। মাইলেজ বি ভালো আছে। তো ইয়ার প্রাইসটা আমি জানি নেবা কেতে কোণ আসুচি স্যার? অন রোড প্রাইস আচ্ছা 1,58,000 সবসিডি আছে। 50,000 তা ইয়ে দেখুন সবসিডি 42,000 টাকা আছে। জেনারেল পাই 42,000 আর এসটি এসসি পাই 50,000 আজ্ঞা। তো সেইটু আপনার মাইনাস করে দিও যা পড়ব আপনার নেই যাইপারে হল। ଆଉ ବାକି ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ଟେଲର ଦେଖନ୍ତୁ। এটা কাফি বড় ଅଛି କିଲୋସ୍କାର କମ୍ପାନୀର ଦେଖନ୍ତୁ କିଲୋସ୍କାର। ଆଉ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଡ଼ ମାଡ଼ି ପାରିବେ ଏଇଭଳିଆ।
ଆଉ ହଳ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ପଡ଼ିବନି। ଆଉ ବାକି ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଦେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ତ ବୁଝିପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 68,000 ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ୱାରେଣ୍ଟି କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି ସାର୍? ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାରେଣ୍ଟି ପାଇଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନେବାର ନାହିଁ। ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି କୌଣସି ଗାଡ଼ିର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ତୁରନ୍ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସିପାରିବେ ହେଲା। ଆଉ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଫୋନ୍ କରିଲେ ସେ ନିଜେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ଯାହା ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଥିବ ସେ ସଂଶୋଧନ କରିକି ଆସିବେ ହେଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ପାୱାର ୱିଡର୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହାର ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଚାଲନ୍ତୁ। ତ ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପାୱାର ଟେଲର୍ ବି ଦେଖାଇଥିଲି, ପାୱାର ୱିଡର୍ ବି ଦେଖାଇଥିଲି, ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗେଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଯେଉଁ ଥ୍ରେସର୍ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ 7 ଫ୍ୟାନ୍ 8 ଫ୍ୟାନ୍ ହେଲା। ଆହୁରି ସାରା ବହୁତ ସାରା ବି ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ। 6 ଫ୍ୟାନ୍ର ଆସୁଛି, 7 ଫ୍ୟାନ୍ର, 8 9 ଫ୍ୟାନ୍ର ବି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ତ ଏଇଠି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଗଲା, ତେଣୁକରି ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏଇଠି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଥରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯାହା ବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଏଇଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ଏଇଭଳିଆ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ। ଆହୁରି ବି ବହୁତ ସାରା ମାନେ ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିୱାଲି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ନମସ୍କାର, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।